अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एक ऐसी मशीन है जो तकरीबन अब हर घर में मौजूद होती है और इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर करना भी बिल्कुल महाल है। पाकिस्तान में ऑल टाइम रहने वाले गैस के बहरान की वजह से भी हमारे बहुत से खाने पीने की जरूरियात माइक्रोवेव तक ही लिमिटेड हो गई हैं। लेकिन इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना सेहत के लिए खतरनाक हो जाता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, WHO के मुताबिक अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं और प्रोटोकॉल को भी बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको माइक्रोवेव से निकलने वाली रेडिएशन से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। ताहम माइक्रोवेव के इस्तेमाल के बारे में बहुत से सवालात ऐसे भी होते हैं जिनके हमें अभी तक सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिल पाए, जैसा कि क्या माइक्रोवेव में खाना पकाने या खाना गर्म करने से खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं या नहीं, या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने से हमारे हार्मोनल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अब इस बारे में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें ये बात सामने आई कि अगर सब्जियों को माइक्रोवेव में पकाया या गर्म किया जाए तो इनमें नेचुरली पाया जाने वाला एक कंपाउंड जिसे फ्लेवोनॉइड कहते हैं वो 95% तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस बात की वजाहत इस तरह से की गई कि माइक्रोवेव में पानी के साथ सब्जियां इस्तेमाल करने से फ्लेवोनॉइड्स की मिकदार ग्रेजुअली कम होती जाती है। अब बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों में माइक्रोवेव में खाना गर्म करना कैसा होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि हम हमेशा माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक के बर्तनों को ही यूज करते हैं, तो अब इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं क्योंकि ऐसा करने से प्लास्टिक के कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स जैसा कि फेथलेट वगैरह इस तरह के कंपाउंड्स हमारी खुराक में भी शामिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए सीरियस कंसर्न्स पैदा कर सकते हैं। अब इसी हवाले से अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिससे हमें ये पता चला कि प्लास्टिक की बहुत सी इकसाम खास तौर पर माइक्रोवेव के लिए इस्तेमाल होने वाली जो यूज हो रही होती है रूटीन में, वो माइक्रोवेव के लिए सूटेबल नहीं होती और इनमें बहुत से पॉलीमेरिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल के दौरान पिघल कर हमारी खुराक में शामिल हो जाते हैं। अब इसी तरह बहुत सी इकसाम के प्लास्टिक्स में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हम अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो वो इंसानी जिस्म में जाते हैं और ये हमारा हार्मोनल बैलेंस भी डिसरप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्टमक में खुराक की डाइजेशन प्रोसेस को भी मुश्किल बना देते हैं। अब इसी तरह से एक कंपाउंड जिसको बिसफिनोल कहते हैं, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है और ये भी हमारे जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसेस पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी ये फेथलेट की निस्बत थोड़ा सा कम नुकसानदेह है क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया कि फेथलेट प्रेग्नेंट लेडीज में उनके अनबॉर्न बेबीज में न्यूरोनल डिफेक्ट भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तनों में बहुत से ऐसे मुज़रे सेहत अज्जा भी पाए जाते हैं जो कि अगर जिस्म में दाखिल हो जाएं तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी मुतासिर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में जाकर एस्थमा और साइकोलॉजिकल एरर्स भी पैदा कर सकते हैं। अब परेशानी की बात यह है कि फेथलेट हर जगह पर मौजूद है और इसे अवॉइड करना एक हद तक नामुमकिन भी है क्योंकि ये बच्चों के टॉय से लेकर बेबी लोशंस में भी पाया जाता है।
لیکن اس بارے میں ابھی ہماری انفارمیشن بہت لمیٹڈ ہے کہ ان کا جسم کو نقصان پہنچانے کا پراپر میکانزم کیا ہے۔ اب مائکرو ویو کے استعمال کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب بھی کھانے کو پلاسٹک کے برتن میں گرم کیا جائے تو وہ لازمی ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، irrespective of that کہ وہ پلاسٹک ہمارے کھانے سے ڈائریکٹلی ٹچ کر رہا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ برتن کا لڈ جو ڈائریکٹلی تو ہمارے کھانے سے ٹچ نہیں کرتا، لیکن دوران استعمال اس میں پیدا ہونے والی حدت بھی کھانے کی کوالٹی کو کمپرومائز کرتی ہے۔ فرینڈز، اب یہ تو ہو گئے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا گرم کرنے کے نقصانات۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان نقصانات سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں اہم تو یہ ہے کہ کھانے کو ایسے میٹیریل میں گرم کیا جائے جو پریفریبلی پلاسٹک کے نہ ہوں بلکہ یہ سیرامکس پلیٹس کے ہوں۔ اور جب بھی آپ پلاسٹک کے برتن کو استعمال کریں تو میک شور کہ ان میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہ ہو یا وہ کہیں سے ٹوٹے نہ ہو یا ان کی شکل استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے بگڑ نہ گئی ہو یا کسی بھی قسم کی ڈی فارمیشن سے وہ بالکل پاک ہو، کیونکہ جو برتن ٹوٹا ہوا ہو اس میں سے کیمیکلز ریلیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں پلاسٹک سے ہٹ کر کے پکے ہوئے کھانوں کو بار بار مائکرو ویو میں گرم کرنے کے بھی کچھ نقصانات ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں جارجیا میں کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ پکے ہوئے کھانوں کو دوبارہ گرم کرنے سے بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب نقصان دہ بیکٹیریا سے پاک کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کے کھانے کو ایٹ لیسٹ 82 ڈگری سیلسیس پر گرم کرنا چاہیے، اور جیسے ہی وہ کھانا نارمل طریقے سے دوبارہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ تمام بیکٹیریا جو گرم کرنے سے ایک دفعہ انہیبٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار آپ کو ایک کھانے کو ٹھنڈا اور گرم نہیں کرنا چاہیے۔ فرینڈز، اس طرح اسرائیل کی القدس یونیورسٹی میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں آلووں کو مائکرو ویو میں گرم کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ دوران گرم کرنے کے آلووں کو گرم کرنے کے دوران ان میں شیشے کی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی نیڈلز یعنی کہ کرسٹلز بن رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایکریلامائڈ بھی ان آلووں میں دیکھے گئے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ایکریلامائڈ ہمارے ڈی این اے کے ساتھ جا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور یہ ایک طرح کا کارسینوجن بھی ہے۔ فرینڈز، آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ مائکرو ویو کی ریڈیشنز کا ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، جہاں تک مائکرو ویو کی ریڈیشنز کا تعلق ہے تو یہ مکمل طور پر بے ضرر ہیں۔ یہ بہت کم انرجی کی ہوتی ہیں، ان کی انرجی تقریباً اتنی ہوتی ہے جتنی کہ ریڈیو یا بجلی کے ایک بلب کی ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ تو تھی مائکرو ویو کے استعمال کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ امید کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جانے والی انسٹرکشنز اور پریکاشنز کو ضرور فالو کریں گے۔ سو فرینڈز، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسرچ بیس اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔